27. Agi daw nga singer nga daw lang ni. Nangayakan ako alas 3. Waray pa aabot. Hi. Hi. Ikaw ang singer? Opo. Okay, mo pa umabot ka na. Ninong Ray? Ano, grabe kuya, di record. April Boy Regino. Ano, di really want. Ano nga? Mariah Carey. Melody. Nice meeting you. Ako si Mr. Muyat. Ay, Mr. Moya. Oo, nagbibiling kasi ako ng singer na babae. So, payadi ka. Eh, boss na kasi in event. Welcome, you're welcome. Nira kasi request is I'll Always Love You by Whitney Houston. Kaya? Sige, kaya po. Sige. Favorite song. Di kita key of A. Okay? Opo. May ka mo ba? Oo. Mega. Oo, niyan. Tapuson talagi. Okay. Okay. Mga kita ka, di man natin mag-practice. Okay? Sige po. Sige. Outro kita, outro. Okay. Mapitak busis ano? Oo. Thank you. Halataman nga. Boses silat mo pa. Ano, grabe hiyo. Sige, start na kita kay Turas. Sige po. Opo. Okay, sige. If I Perfect. should stay, I wanna be saan ko lalo I think of you every step of the way. And Now the end is near. I saw the face of final curtain. And